washikilizi watukufu wa FM Radio lelo ritauza uyashida sinanyi harma mpango maksus ikao gonji yao harma ihawa jimla iliyo harma ulemengu huliho daula wadi ikao uteshelea harima ima taifa yonti doju hasonti pia ukaya mkomor hajuha haruha juma utaha msomo na utaha maisha faida ya maandu ya familia hahe na maudu hujua faidisha le taifa la hahe dimana bokori tauza mpango wa mandaunu ili hujua haini bahanu ikawe mkomoringeye zetaabu nera hayayonao hujumaba ya hamandalini nasi rinji harmo mataifa menji hamande Tunisie, Maroc, Qatar, Réunion, Dubai, Sénégal, Dar es Salaam, France, Malaisie, Égypte, Soudan, Uganda. Harmazi ntizinu zonti ngasina wananyasi wajumbe habari wa hatu wajoro nishia ihawa jimla iyenshio harmazi ntizinu na zila namna ikao doa komoro wa yenshio ilihi ni mzimanda si ulohule ya juwe tabu ya mwananya ya juwe eziho za mwananya hindini ya juwe ezi tungeza wa mwananya leo ya yenshio mbavi hindini hauka mkinishisha zitueha mwibaina ya hatu hauongu za mbavi zehuzuni hauka ya umomombiwa umzufu waishiliza tukufu wa heye FM Radio. Assalamu alaikum. Ngari jihunda hao haruma ye nsi ya Uganda makhususu da haruma ye capital ya hao Kampala mahalika hao ngara jihunda hao wenji wa heo wanazioni wa Komor yele mani kaori tamani lewori hadisi mbavi vadzimana hao haujua ye maisha ya kinashionika hao do waenshio haruma ye nsi ngasi karibu na mwana mshoha tutoi wanu rijo tamani ya jipresente hau saha wala ndika do mshili hao wajue ngo hadisi ndio wanadori. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mhadisi ndani na mwananyanyi ni matirashadi maoni ya dimani. Marahaba menjima na mshohatu ni matirashadi ngawe haruma yensi ya Uganda ino mahala nikao ngo bitsoye misomo ya haho ranzi yensi vikao huja haruma yensi ya Uganda ye ngawe na mahamingavi haruma yensi ino experience hindi nikao viparisa haruma yensi ewa ranzi do wakati na dahunu hata jonde na bahanga mina mwaha na mizimiki sana haruma yensi ya Uganda huno Kampala experience kao viparisa haruma yensi parapor ya maisha ujo na maisha ya hunu ujo ya suifunda mnaje eske yo maziro polihom na shioni maisha hunu safioje ewa upande wa maisha hunu rilio hunu Kampala yoti maziro haku no yoti mangu maana upande wa mbaindwa hula yoti hali babanu bolala wote hali haku alhamdulillah ngabo zenziro maana mahala ni mrenda bahanu zenongozo kasitoka na nguzonsi pia shaimba biyo alhamdulillah yote nziro haku uko haruma ye maisha kihunu donc ari wandugu arambu wao yaukana ngaho banvi za nyumba za kinashioni zila rambao hosteli ngabo banzi za nyumba za kinashioni za daraja ya pili zambao renti uko haruma ze nyumba zenu paraporo ya mnashioni zenu wandu nishina mnaje difference dio banu ewa haruma ze nyumba zenu zo mbili ngabo difference ya hosteli ni renti sha ti ifi mbabe hangu sijamba kana haruma hosteli ngabo zi hosteli za hana security normali paraporo ya heze renti kajana security taila zahane zi hosteli jihali kwa ngabo hosteli ko kazijaheana security taila shayo ndemba difference mbavi na iona upande wa heze renti neze hosteli ikarishi ya security donc avombu jamba eske security de ho wilolo kana security au hiyo security ya wanadamu jao waviria ule da security ya wanadamu waviria ule daho sha upande wa magoba na hizo mahala pia zitohea upande wa magoba na hizo mahala ni pia zihea shangi onuka
ondounde wanadamu waili ha mwanadamu mzima yajia babo lone le gobalini yakebo goba jubanu ya dori virilia ye unjio ne uroho yende ila security rifumbu wao maraba menji ye dunia imakatianu wa wabosonsi pia harumale badika o dolari na la coronavirus donc hunu ganda mo kana mezensi kauzi komelo haruma ye Afrika donc holio mna shioni ulio à l'extérieur namne ajeka ongo jihisi harumansi ya Uganda au soni ma virusi hamadayin ewa pande wa he virusi no mahala nirilio hunu ngaritabi hao ndondro sanga simundani kartreda molekoli rijo kabanga singa bosirajo kanga sikaribu mautimizi refreneha kartujo hindale koli kartabi hao haku ngasina amadaba hainu rija garjao ro harangu setori za tasi hata 18h shanyu mavo kujo roha idambaba hanu halafu tena rikauja udopashia mbaviza maboda mbaviza magari ijaba haruma mifumo ntujwa minga bibanu rizililiwa ngionokana mndungu jojo uroha hindambaba hanu ya hulemba hindu ya bahizi haruma le boda ikale boda hilo laramba ndo moto ngujiomba abahanu amwambia hau kai mndu aminifu mndu hamba hiziza bali habeshe ya mndu dahoni saila mndu hende mimi shakar sujo upashia magari ka sujo upashia zimoto donc abonga sujo hamba normalement ça waneze ntizindo china yabo maisha ya bousculer hamba ari parce que to ramo ngilo anaijo kiri ujoba hizemba hindu ke kai bien sûr kai wasi donc ha hendele amba biza husiana na virusi donc zaye virusi ya corona ngabo yinu ya confinement ndeni mamba ukanangani modani oli honda we ngamjipanga wanda mnaje how responde yetsumu ne confinement yenu oli honda mi siri ndo tutawakali Mwenyezi Mungu inshallah tutawakali Mwenyezi Mungu rido swali no mbase duwa je hali konga swali ono ziomba kwaja ili wade unu ubezi haraka urohe bangarjo gartabi hao ikawe ndo tahaike soka zana harumwe tumuhinu arjo tabi hando branze ndeba hanu ya fenjau na ndongozi njitazi ilanga mdambu wao namna ya atumu Sandra mbila na hakuwa komori uhanza ujamaa tsaula kwa jombaze jamaa zahira mabani kanawe eske hunu bada misiri ya bado anganyamba taratibu ya hanyu au bizo ngaromba umgurishinde respecter decision au ngamona ukayitu decision mzo kashika mu respecte ngamjo anganyina taratibu zo kana shide mhimise jamaa ya hanyu haitarabu hokari respecte decision ndio muhimu ri respecte shangi onokana hokari shinderi fungue sai la rifanye le fidoli la raka udofanya hamahali rifungulie bazima rizia garijihundra wava haino abhari zambao garijihundra wa mzi wangasi waili awararu hawane shakartida ujumavo rijihundra ukana aba hanga midamine mwanama fulani na fulani garijihundra mbaba hanu bazima ngasi wararu garifungulia wa mnafukono hangu mimi programe rifungulie vazima shala kungumanyo rado tsanganyi hasonti pia refungulia vazima rizia okay hamiso wasia hendini au makalma hendini kao hujo tamani uyambe holiho inu radio kao rwali yo homasiwani rwali yo harumai manga yabula yagwa jo hishilia reka wasia wahahono wananyuho walio komori ikao janza wa usiyo ka ukitso kanga bamrone fikira ya hanze aje huno au wasia waha ni kwa nama wasia amando walo komori au kwati komori shango mahala hunda jina wa johanza wajeza o harumai nsini waje waisome Tanzania wanike wasia okana usoma yoti nyangu beshe mbunge bo hao shayoti nyangu sijohanza ujo tamani hau hatamani wane fami haundu itoko yonti ya jiasome harumwensi inu yake msubiri fundondo omoa heudarie ya amini Mwenyezi Mungu na mtume ya jukana ngujo yasome no katuja some haraha shangujo yasome hata bwesta hata muhatu sika kariye chiharaha ko juhamba mahala ni tondo muhatu
Sasa tena sijuanda ndongozeni wanama walio Kampala niwaambie ukana usari njia harumo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu jojalia rifunge haheri haswa nsipia rasiro walobonze rwalomo momala honi hatu no haruma ensi. Mwenyezi Mungu ajalie rifunge tumwino haheri na baraka rirohe harimwe konfinima inu haheri dangar tabi hau haku hezele koli. Mungu ajalie rirohe haheri rinjie mwele koli ba mazeri tabi shao na umwambia ni ukana na renti mafiti wasuyani mnikaoni na renti mafiti baba ndiroha mohatu rija mahalani rangalie sharibeha nanda inu ndo msomo ndo wasuyana Johanza ni Monike wanaama hena ndungu mradu kufanya yonti pia shao msomo bwana ama nguo muhimu avasa inu bona undesha bahashini kairini rongoze serikali ya hatu niwaambie ukana ngasi Kampala shakartina dhamana kartina amendenda ba konsula kartina konsula artabi hao ndo saini ya remwa mpaka ajita hewa eche shati ukaride mbaba hanu haora benga sina konsula ngari msahau hao ngashikartina hata ngoni mweze ndongozi ritabishao rijohanza rimie so ni medna dhamana wa hatu warihundrie taratibu ya hize ya heo suala inu hakana ngeri trubleo haku na vanua baha na relewa ukana ngabo waliyo ngabo sirijo kahuja na ndo wale ukomori wanazioni wasomao na ndasiraru hari lobonze ngari lindao insha Allah awangeri jombea rijohanza nyima dhamana mrifanyile taratibu rihunde nzia bayo ukiri vanu hata nduro hawa hatoro mo isange jokiri ngawe na visa udubu bonze au udubu bahanu vela hubale passport yao yone visa shanga ukiri hunrum polisi wa hutabisha angasi ana Afrika yabangani wao ndo holewa mkana bara arifwe mapesa ndezinji uripo mapesa haku kartina shwa isanga mjona nzirole inu horengwa ndena na laziwa polisi itabishiwa hata ndo bahi ni bihando ndondo kanyo obligatoire nitoe mapesa ni wanike noni nivuke wangu. Assalamu alaykum. Okay, marhaba menjima nabo ekari elewa kwa mwiso yabo dukana kamsi haruma hifadhi ni wanazioni wa komorika oga mjihunda wa hunu Kampala kabati hifadhi kamsi na dhamana itoka uyonti wa ujua urejei hini nduge kaudo zijongu hunda ni hunu. Corona hunu Egypte ha masikitifu sio iremehamvu haka lizo wanrodo tunawa parsokazi nsizaremesha hakunda zilapoku ani wahomu jushilieza nongo na mngoni mwende zinsizi de nsinu ya Misri nasibabundi izonde ndezila kanu kwa tsingolo ulolea biashara ya turismu na hizo pia serikali katoa filihana wanru na zila udoba ibu wanru na udo nikando informasyo za nrabu yauka ajo nrabu wasije na je sinungu kastinziro hamande na mnaonruwa zambao alafu itongeza ka turismu hata hunika haenda na mungoni mwezi nangoza kwa sababisha de misafara hiyo kwa sababisha corona kunjia wajeni wenji wandiso pariswanio reje harmozi nsiza hao haswando onruwa Europa wakawaja hunu matembezi hao hondo za biashara onruwa serikali wandisore mwangasa hiyo serikali wa shukuru wa eneza na wakavana wasuli unumsui barulunu ndeza hundra Itali, ndeza hundra Iran, ndeza hena nsi wako hata Marekani wao hena nsi wako warimeshe hane ne virusi gonsungo parsaka onrofanya ulalamishi hasi babu nungo za mapatro ya dunia ya wakakastonza ekonomi sevonsi na hizo pia hunu zira mungizo na uhara wakazi la pitali kasti eza kweli ngizo mbira hanel marufu eza kweli Mwenyezi Mungu jorifadhi isha dizo utona virusi endo la pitali beshkwa olange hakozesha ya uwinji utingo shumpizwanio hasibabu duka ema doktori wa orangu nema enfermia ngwa tingo zingara
fatuze onrojina onda oyiho na onrolo na mbade zin rojina ojo parsa ka wasi ngozi ngara na virus hola petali ho yiho fatuze walo bonze au ka couvre feu ya hono yo couvre feu andrabu de hadisi ya karon wasi ngo uzila bo masiho asido zungulia bahi hamanga bo onrodi zungulia bo masiho shabo dizo abonga maluka menja kuba ya shabongo jo parsa supermarché ze pharmacie normal ka watibai shandizo ani yo couvre feu andrabu couvre feu tsanzi habukuni bahi shaizo ka sustelo hata ni mbamro washaringa bondo parsi wanu ngora maula maanda na hizo pia sha dizo katusongeza kaondwa wasizungulia kanga balo na zehazi ukona ujouzia kuna ujofanya hazi monda ni hamanda ndo fanya hazi armweze supermarché na hizo pia bishkwanga mashirika tsaya lapoko aningwa shindo ngona zenchida kawa nikondo hazi hao ze ordinateur na hizo pia kanga ujoshindo fanya hazi armoneti waduka mondani wadoju fanya hazi wakati wa lazima odonrua wavuka mbabi shabo inonsi wako Afrika asilo winji wa hao ndile namna hiyo ndo kando wati wafanya hazi za mihono kabati marobo huno na hizo pia abo parsoka serikali kwa jo paroto bakari watu biji akaro do saidi ona hazi watiti wao au wasaidie mara yawa urangu wado una baindro hila no ilwa kensi mondani no suka kwa joshinda kaensi ni otajiri mashallah shandizo daula wamivu watu mala honsi pia no wasingojihubia na hizo pia siwa kumorlo hunde namna hiyo ngartingo shahamande namna wa Misri wao ngabo walona mbaiza hazi onroju wao kwa ngwenda umuhazini ngabo walomo likoli tizo likoli zibaya na tajuzi moto la karari yaka ze exameza he ze klasi ani urudi ya 3e année ani kuna ze exameza ni ule wapia ani wanawaju kunikilo badala ya hizi examen hizo recherche au ndo za badala shabo ze examen sasa ni ule akaanduka jasome termu ya bili asili shabo 4e année ambilo ka ni kama notojo msobe haja direct akabo 4e année wado kamro wakati mra kurenga lisansi ngojo kana ndo zin rojin upande wa he ambasadi ya hono ya hatu lo hono yo mdu kaja parwa wajuambi kaja parwa jwana njema kwa tsina tarungo ya beshkwa ambasadi ngazi jushilia wanansi ya hatu kaja parwa jushilia wanansi badika wazimwa mvioni katware na sawaje wa wadungu yimo andezi jirio hono au shashi mtodo mbaze du andrua vuka mala hansi pia baze ngo kasinyango ye wade unungo shangazo safi wakandi zongo jo parsa mrunga nuo sabada kakatsune saze se secondary za hayo au zila mbade za haraka suve nuo mruka tujwa kabalange nuo kasinu nuo jo kwenda shumtize mruna ikaziji na hizo pia zango kasinyango hata wakandi zo ambiloka ngabo wazingaro wao seloneze na ila su haya hawe keko parsa mro su haya ketsi njemandro wadingo jo ukirumsi hana haraka mrulo motro au esu haya hilo nje mango jo parsaka yoshinda hawana no wadi na hizo pia shangabo ila ule mje ula urahafu kamro ya hosemi hono yani mbaindo jo komea sisobeza ha komea shinro jina harenge hali na zila pia ndizo ndo sodunga zinasiha zahe matabibu na udombe Mwenyezi Mungu ya vukisha ndo wade una haraka inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwezi washilizi watukufu kauda mridunga wa makati yanu rogushuria na tumu njema insha Allah ta'ala. Mwanamkumo rikao do jihundo harmwensi ya Sudani mudono hundana na mashakili menji ikao katu mhunda wae cheshanga hundao ole menguo wansipia enukto ya mwando ikansi haunu mbalihaniho wahe ze aeroporo ikao ngarijuwao kana ho wenji wa hatu ukana ho kaze arhamiza hatu zilohuma siwano kawa shinde waribeshe mbahindu hunu Sudani yohanza ike antariki ya he wala wasafiri hawala wandu ikodo waloko mori ujahun haizo holi hundu mbalihaniho wa he aeroporo abo ihundu haniho kana ila transpori ketu juo fanishiha yabo nana la mapese kodo wanrodoshinda ubeshe wa hunu yabo ya jazi lihaniha katu shinda ya haja haizo uwo mushkila mhuyu ikao ureme wandu kabisa
ama katikao ndongozo kando afanywa na transferi Sudani zone 0 hakuyu haukaze empoza hao zo 0. Hiyo ndio nukta ile nukta mado. Nukta abili ikahuja haula mbalihaniho wa dakhila hensi ya Sudani ikao rangudo wakati wa deunwandisa gouvernement Sudani deno renga khatawati hawende no renga degre zokaya zivunguze ule mtsanganyiho wa wanadamu hautsaha uwade usijo enjeza ama hamasikitifu ikao rangudo mfumo ra kanu ula huja nombro ya huwa ndu ikawa dola nosi hanu wade no zidi ya solidaraje ikawe makatiriza mbao yanu wandu wasawasi hanu wade total maya hao ngwao 237 haizo mfumo raka nuwa ule huja wadino tolwa decision kana kabati droit yokawa wandu wado parehani ha monziani wandu wanikiwa zilera mfukare harmosi kumriyandi atahemba hindu na yorangu sizeri za subuhi hata yuneri bimana borangu yuneri uheya kabati droit yokama na damu ya parehanihe nziani haizo umushkila wawili wakahoja urudi uzidi mjumo mushkila wa mando fil hakika rende no renga majumu au rende no renga na khatawati au tahari sedila na harima wa mushkila unu ikao zoti za nyumeni hoso ni momona mkomori wakawahimiliana wakahizo ndi malez nile bumbwa ikao warizaya warlele nayo johi harima nukta mbili hau khatwa mbili kao rede no zirenga khatwa ya maado rede no zirenga hoso ni muwa na shwa hatu ikao do wajunda wa harmwensi ya Sudani khaswatan da wale wana shwa hatu ikao ngwa jihunda wa harimwe Jamiat Afrika al-Alamia yani do harimwe site ya Jamiat Afrika al-Alamia ikawe site yinu yede no bayemi wangu ya hao yo rangu muda wa zamambabi khasatan wabaili wanashwa hatu hautawa hifadhi bitali ya wala nashwa hatu wajundukana kwa tsujua uroha wenda wataha mbabi zamba hindu bonze haizo mabavu ikao do ya panga shama mshindi chahemo na mkumori ulobonsi jubanu heni bavu yavo wende no renga zidhamana za hao wende watashie wanashwa hao ze mahutajio ikaondo wajoze hutajia mozindoni wawere hautaha wasahilishe wawahifadhi na ula mroho wama ila dhalika kadhalika si wanaume heo jumlifu hatu rede no himiliana wajao heni akana mbahindu hende no anyisa deni mwananya heni akana rali kume hende no towazen tanu nike mwananya heni akana kilo nsohole de no towaye nusu nike mwananya hautaha risedilana rihimiliana ribitse fatra yini kaonga hisoka sonti pia ngilo nziro ngar aminio kana undo wakati ya bido wanada monti pia no fungatana wende no himiliana holiho domswiba haudo mushkila ikaongorema olemengo haizo karijaka wandu wambidi rende no renge khatwa hiyo hasonti pia hauhoju mlifu wa hatu wenji wa hatu hautaha risedilana no ribitse fatra yinu ha amani ritjokana mwana nyasika au ngudo sufre na balanga bomrajini السلام عليكم مهامبوا مصعب محمد حسين نكم هورين جمراو نماليزي par le fait quand on joue rohesha fikirukana ni ukana misihiri balwa sirulu ya busha appareil yo capacité difficulté parce que on va boulondo faire des courses on doit rédiger la on doit bichia programme ba normalement si vous faites des courses yo kama haini mfumo si ufanya kado nzima au wakati si karibu mfumo bili fanya kado nzima kado bili yo dépend. Par contre ngabo wana facilité wafanyishia ama des applications za delivery donc ngabo facilité gouvernement wiyo kwa ja spécifier donc particulier mwezi wa Ramadhani. Sujibu masuala ngamjo mshukuriani leo mwa marinikae fursa ya ushinda rejero ne simbabi maoni hatu harimwe jiri harimo ulimengo
na hum bushuriani bahati njema harima zeza nyumeni za kwa huduma za ndisa difficulty bukao kazi wanao si wanariyo harima insi ya emirate harima shortundo harima mjoduba inizas anamiji asaya lokaya hamani namju wao zimezuru wakao zilangwane zinsimbili na mbali hususan harima insi usuye umbalo hemisihiri usuye confinement et mouvement qui est vraiment très limité on peut dire wa kwa malizia saya ndongo namba wakati unashinda wajui wa uangalie mbawi maisha shani namna hiyo rizo kaya community komolini ile harma nchini wasiwashashi abange unu wakati kwa siunda bahati ushinda wa onane wandu wa lalikani ni mtu kana nafasi alikuwa nanya wandu waje wa kufunga mbawi batima donc ngoma ndizo abaha zoka ndizo nzio tellement parce que kabati namna ya wandu shinda wandu nane yanke odi abili des mouvements locaux umdu ya tuhe umdu ya harmae supermarché au umdu ya shinda ni ndio dafanya mbiza za kuzozo dahoni ona abaha obligatoire mwanzo urohesha monti lazima uringeze des mesures nécessaires bon utieze gants utieze masque halafu tena umdu wa supermarché kazinya ngonja wa supermarché ngabo kyozinji on makate menji bon donc umdu nji amu kwanza afanya tole mwanyata mdu ya bezero hina kabula ngabo katibu kao ikaiwa sulukaya ikamanzo rohe undi harma umji wose ukablige urenge permission ngabo sitilo yabo yaka mdu ya lazima yarengeze permission ngemdu ya joe ubuji harma mji ono bila dafa ya hizo mbesenga bo muhimu kwa kunda zila namba wa spirituality hokaya amjo kaya wakati wa khairi wakati wa Qur'an ndo mwezi wa Qur'an au lazima ndo mwezi wa tarawih ono abo rizo ya hokaya ina Ramadhani rishi adhan ona wa adhan kartuishia ono rizo ya jamaa kartuishia ona wange hizo mwezi difficulty bokao angalizi wanao hakuwa harima nchi hizi programu wakao ndo challenge yani ono elimu ya shinde ya nchi bomba hibenza ndo shinde ya bunge za konsengi wakao zitawalani ni madhamana waroni sasa taratibu ono za lazima ndo ya dungu ya shinde ya nchi comme il faut abange bomba hibenza ndo yafanya kursu ya he hari juu shinde ya mduzi zinji badala kwa hino wakati ndo ya bili ya ndiye rengi wana akadobili wana watoto mshinde mda kanzimba wende na umra latimba wakati ndina watu wena ya watwalize ya wasomese wana kajararu mwahibenza mraunde mba wakati wa unemgwa umru ya soma Qur'ani umru ya swali umru ya wana upande wahe mawasiliano mwahibenza huli hunga wasusizi nji wana bada ndungo ndeni hakuwa kwa kunukotsoroha ono haramaze rezo sosio ono communiquer des familles on communiquer aba kamjua kaya abo applications hizi permite wao washinde wafanya sortie réunion en direct ya ushinda wandua wangwaro hema bi haramaze stress bokoni wanshio bazimana hizo lokaya ngabo moral ono ndeshinde mdia de temps en temps mais documenter ono namna jimba tukoji monte babe moral ono ndam situation hiyo ono babiza wakati ndia sema nashio au pia adunge babiza programu za mathalani za documentaire harma terene za seri kwa kamuzo Ramadan wakati ule sasa mdo wakati ngono donc ngelo ngazi ya shuya za ma doctori de temps en temps ndo documenter namna shughuli mdo lazima ya le sport lazima yafanye wanaongo namna hiyo ngono ushindele wangu washinde waenshi oui kwa hivenza wale mesure exceptionnelle asha kanzo mesure exceptionnelle kwa hizo zandisa ana kabla ya hicho ngao mbiza initiative zilio harmoito za ushinda zisaidia mbavi ono Microsoft Rouge watu wa numero za ushinda wasaidia mbavi wangu kwa wanshi wa zero amempensa na watu wa initiative ya 10 million ono ya na ndio basket wa shule ono ushinda wasaidia wangu
bumwe penza harmazi mejangwa ni sawa inamna huwa walazimu wa wajibali harma mwezi ngono na zifatwa za roha za kaunesa ukaya huwa leo harmaye yefron ngono ifatwa yonesa ukaya ngona haki kangizo necessary ngono kaya wezi zao yo kesu permit le wafunge ngofungo ngono unaona maduhazi ngono walo vulnerable nungu hadi sio kaya situation yo kanzio tokwa fatwa ya leo yo permit kwa kaya kangizo necessary ngo durante tum ngono wafanya tulimnya hata wa wakinizo ukakabati kaya ukaisha ula kashitisha ula nicho ngono ye stocking yo amazi supermarché ngono chandizo abanarahanda kaya ndo dongize mesure ngono za distance ukaelewa kama harma supermarché sa uringe distance ya lazimu usipa obligatoire kaya ino sikwende shambu kufanya na tuende warengeze na stock urusha warenge tutiji alafu pesa tena kaya badala kaya ono pia roho ndio harma supermarché shambu mzima de lazimu ya famille ya roho hautahandwa wazima na kuongeza precaution kwa zile mesures de barrière nécessaires ya letombe yengi kwa kama sortir wakati mnajua kwa ambapo fizani zozote Assalamu alaikum mwanama anani ndio shukuri ya FM radio ni kesho basha ujele zambabe haruma ya radio nitukufu yanyu na mshukuriani tena juhudi kando mbeni yo shuhudiana ne khali ya ho na hukumu wa junda haruma ya libara hususan na mwansi ya Senegal mwana nyuma mba Hafez El Assad Yacoub mfanyo master professionnel ya Banco Finance haruma ya Universite ya Cheikh Anta Diop Dakar makati yanu ngam ni doan soutene kama wavenza ka confinement et couvre-feu état d'urgence ilo mwansi ya Senegal zero ha mjagari kalewa madati la haraka kama wavenza ili soutene ujoro mwansi inshallah en réalité kalasi nuko zinjiza changer aku lihonda mima na amadel na onisoma ndoni okana stimizi cours stimizi examen ya basha baksha bongo za mémoire voilà justement ces mémoire maintenant ukawaza changer ku mitka mahendo katika mosodoso mazindo ngina kaisha changer ile yakani ndio ma bibliothèque mambakisho dahoni ti somo ndongo za hangu au tivu maba chana na seminari wangu wa fonomuko za UCT platform ya Faransa kama uzisuive donc makati wala ngarivumo turo hata rundo bahat karsina confirma total donc sha marjori ro ngaranza wa sha université bala avant wa junda ngo baksho malawon donc personnellement ka vati za changer akundo soka donakana mdungi en forme je d'organiser ndo daoni avusha ngizando kana marsaliwa haku nasoma Qur'ani haku baje ilenga sina wifi ndio shindauri kufanya zihazi na lazima en réalité pandwele swala lino ndo kana kalasi nuko zinjiza changer haku lihonda mima na amadel na onisoma ndoni kana stimizi cours stimizi examen ya basha baksha bongo za mémoire voilà justement ces mémoire maintenant ukawaza changer haku mitka mahendo katika mosodoso mazindo ngina kaisha changer ile yakani ndio ma bibliothèque mambakisho dahoni ti somo ndongo za hangu au tivu maba chana na seminari wangu wa fonomuko za UCT platform ya Faransa kama uzisuive donc voilà basi vanu karshindinga rezisuive zihazinji makati wala ngarivumo eshashani duka karturo hata rundo bahati ya confirm ya ukana ngabe ko karsina confirma total donc sha marjori ro ngaranza wa sha université bala avant wa junda ngo baksho malawon donc personnellement ka vati za changer akundo soka donakana mdungi en forme je d'organiser ndo daoni avusha ngizando kana marsaliwa haku nasoma Qur'ani haku sha upande wa somo
zila wizo ngartongo fanya ile kufanya makati mando ajinge na kana olio kara ifanya madana pobonze ngazifanya hodani ndeli kwa makati ya bira ukile makati kansoda wanafanya mbeza hasi donc upande huo fikiri organisation hizi za tu kabati za changer ku moja ilenga sina wifi ngashinda ori ifanya zihazi na lazima Jukanji mekabala kwa décaler les rails couvre fin de 21h à 22h chez le on doit fungue honroji kwa Jukanji mekabala confirmer les rails euroha utasi sikesi zorisha ike 4h on doit jondo hulimpatsa ho parani vitu on doit hulimikata etc. sha au mesure za rengwa basi na ikadam mesure za matalani na facturi za mwenje ne za maji wandorengewa pia ngabo watubatisha shanga batisha zarangwa totalo mwenje urengwa miezi 2 Mars na Avril inawa hali vingura ngojo korje mchungor daraje zoe montagne uyo etc. abo watubatisha mba kategori watubatisha shawa washashi shawenjira wakomora waseni na ulunu pia kaudunge procedure ya même pas 4 jours iyo ndio maji ngabo tranche ijoko rengo première tranche mazemenaji pia malao pia tesina wa yola ya première tranche ngerengo na serikali yonga boizo ngabo na mesure kwa ziri concerne sisi wajeni na ngabo mesure za hao wa distribue denrées alimentaires ma shaula majunia na mafura na hizo sukari na maziwa harmoie ma population ya Senegalais ikesna impacta kwa masisa armasisha juste msoko urili ambayo upande wa sous facture ces mesures kwa nchi ya Senegal irenge au basailisha ngabo wala information circule au ya kana shirika la telefoni Orange ngwa ngabo ndio kwa beneficio connexion etc. na wanadungu au kawasailisha wandu wa permettre wandu consommer la wana mambo difference d'ailleurs wafanya SFR na Orange na zasaya donc namna ukaenda respecter confinement na mesures za rengwa wana zinu moyen de paiement à distance ka Orange Money ka wari ze frais zibunguza ngabata watu frais utolibe facture yani za kaza facture matani Canal Plus etc. donc ze frais zibunguza au maximum ngabo watu supprimer carrément ze frais pendant ce temps ata confie ku état d'urgence ku fait juris ou adoro donc aux mesures ka au fikiring zona impact armasi surtout si wajen donc voilà donc fikiri nungu ya kwamba shukurie hizo nungu ya lazima tena wangu kope nzimbo jiza zimskope sijiboa kwa ukani saidi fikra andani ulio haupande wa uso wa Komoro haonti pia wapara warango wadeono sérieux waranti odungaze propagande zilama ze réseau wa urenge au sérieux mana moja ilia singa sobonje ngabo mwenje 24/24 nga sinaze wifi moja ilia zizo winji wala Komori watone bahati walona mbaiza pass mbaiza data harmozi mba telefoni kwa sana wakati wa udusu information au na video shina jana zijai consommer mba connection hao donc sisi ronde bahati hiyo aborisha zinji rono zinji andani ingebidi wandu warengo wade oserieux orenga oserieux ndo kaonda stay hizi mesure barriere za hambwa ndo zistehiranzi za lili voilà ondoke ma discipline ondoke ma okane esprit ya civisme kana voilà ina kuona fenja même singo usile ka kutimade ambao fenja ufanya hiyo civisme et discipline donc on a rensi mentalité zile au des négligence kana minga minsi made je fais ce que je veux donc ngabo pande huo upande wa saya o bati on zero kama na symptome ndila pitamba sambe kana unwade mndo acha unaende ndia tunde kabatsa wona haya kama bangeno wado uzingara wenji na wenji wabo nao ama mafumvu 10 mafumvu 8 uhenda ngwabo nao yavo kabatsi risk hai kabatsa wona haya moyo upande huo na madhamana wenji na madhamana wansi ma president na majao wazingaro na premier ministre kaza wona haya mwade na ulona ko na ulona symptome ube kwa mtiti ndio hospitali ndio jitunde upande huo ndio sasa ukana ndio muhimu wa Komoro wa ina mtarenga dhamana za ndio rense msafara ya va-et-vient on doit minimiser masque bara ta masque katika balanja ya security on doit rense on doit bakshuma la hona mandeli za mbishana
wandu ili ujihifadhi, ili uhifadhi za familia, hususan na maduhazi na wanawatiti lebidu wa evite hodoro hako wala maduhazi na wanawatiti na nambuna wade speciali wade chronique wa moni wa roho au wa diabeti au wa jao lebidu ya evite hodoro na rumemwa na yende. Donc ile message upande wa usema shabla au maraya upande wa serikali aranzao transparence ya information kuhusu wade uno wasikata matsaliano kuondoa kwenye nzima wa vire ya etape krizinu wazima na balbala sha ekanu wanza evite balbala yao nge video ya serikali ile yao ike nimbe nufu upande wa husu za information uliho do wade uno mena ngabo misanda ijawe misanda ujaje Senegali hunu misanda ngabo misanda nguho nzeze Bank Mondiale FMI BOAD na ze banka africaine na hizo ni banki islamiki watoa mapesa shatse na matajiri wa henti watoa ngabo kesi ya watoa ya buha miliari ya oti ya mbonze bahi abwe efore serikali wazie misafara wazie uhule magari wavunguze bijia watu ya mapesa amekesi yo bahi mapesa yao katujeroni serikali ngajere wao ni bandi wa serikali na wandu wa opposition na societe civile na janibu shi na jana zile ili wake transparence mdumilo hema pesa yao ikayao ya FMI Bank Mondiale ni daula ya Senegali na contribution za marai ya hena wanza kauta akawasaidia kesi yomba force covid yengejere wao no Senegali pe donc diomba kana serikali ya Komoro yao wake ma transparent ma information au lieu do wadeun chatsena Mariali wajaje kana ndo ajero kairi wa implique zijanibu zones ra opposition au alokomoriavo wa parneste civili wa kema implique hamaze ndongo bayude namna mambo shinda wazire krezika au kesina bani hayo makatari Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yabu Zara. Salama. Gawno. Kiasi. Yabo gaweje. Deher. Mana matika utahani juwe shesi mshaho hamadoni kadavili ni juwe nomala ni walaya. Marhaba menji mparo armia Hassani tila salimani yetsandrai. Alala hangu ndani tika utahani juwe mieshi hondani netumu no wade wa rujilia uno wa COVID-19 wajaharumaye dunia kamili. Hewa izahe hondani raha hunu Tanzania raha kwa jarenga mesure ya hokaya ridobaki hondani erjor circule rendeni humadani ranzore ende shaiba kukaya ye eta Tanzania waranika precaution kange bidio rido joe namna rendao izahe tumwa juwao hamade heli mzigo nao ukaya siwa nduraro hari jarma treatment na siwa nduraro hari jarma commerce ya wori hansu kaya ngerendo zatu na kabula ija mal asafir jari para rambiwa kakersuroha yabunga mjoka hoshidar jan sorti senetu muinu amemtano wade unungi unziro au kaya henamria kanamba hindu hama mimi misibala mamangu jahuna arma treatment arma rendezvous ya kaniyo amemtonje hule mbaza zindo libalie ekanga msiho nedena afanyi hazi harmwetu ijamal asafi rijailendi na balaibi rohe mardi ilendiri paro abo masihu rambilo kaya kabati voli e mardi nabonge mjokaya malana ndwa enshiyo mjokaya ngabo nyumba yanze ilivi wa hoteli na mbendwa hula na hizo aboze nungo kastinyangu ho shidar jan sorti se zenongo kastinyangu hata mana ho tsonga mahindo rambenga ranzorje rile baijirambe nongo zaba kizinji kazi kushinda rapari hanizo shamyezi Mungu jori hifadhi kamgwabe angula vilina katani huzisema nami sikatani juwe ze mayemfanya au hata mjan sorti senomieshi harumai ya étranger ino no wade ulion
marhaba kwezi manama shalu kaya izi mwanyezilio za John Sortise ngizo difficile au kaya ngabo wandu watoshinda wa John Sortise hata ngabo walio bunze ngabo walio na chambre nzima watimizi 10 personi alors que yoti ndongo kaya fuko zimalike na watimizi 10 haramo itande nzima shaheli mesha yalio na heli zenongo zilio wandu kwa tushinda wa John Sortise normali namna manadamu ya bidayenshi namna bidii afanye na hizo na hizo. Je, njaishi ayo kaya Jibrilu hasedia wandu walo Tanzania? Ala iloke lijaha zero haukaya Jibrilu izokoli hunu risho ka hasedia wandu shao ngabo wandu particulier wasedilo asidoe population comorien otudo wasedilo hawonsi pia ngabo wandu na waishia wanakawuzi seza hema hadisi yayo wanambio kamrako ni kwa valori ya 8 euro chaque tete ya mwanadamu mzima anzo ya live nyumba ya mbaindwa hula na hizo yani kwa 8 euro eyo ngefanya ndongo indri ngabo wandu wabo yasaidia ngabo wandu warenga sidehena mndu mkomori wa wandu particulier do wa hondo msanda wa Jibril shaamanda siwasa ya kirtujua. Marhaba mengi. Swala langu la raru tukatani jue ye eta Tanzanieni ye mze proportion warengao ani nomieshiwa hanyu huna rumaye territoire ya hao no waderlo no warengao proportion hindi swafi kwa jaringa proportion en tant que nous shawaringa proportion ya he nadamu wenshi ya rumaye ta Tanzania ontipia no kwa jaringa kwa jambo kaya boko mori wandu wa komori bidwa fenja watsorongo kaya hena mruroho ya jue namna rohao shakir jatulo modani amadeli na holezi hadanila watsoa tsuka ya hena mru ya rohao ya jue proportion arenga we namna rohao namna jokoreje au kaonu karjafanyilo ama Faransa neze pays ndwajina shangir jua ori roha shado kaya mru ya jue hena namna indao. Zardin Ahmed ujundo harumainti ya Qatar. Mjini hayo dahubi ho Komori? Mjini hatu Salimane Tsanda. Azi harakanza rejua uzirohendeni do parehanao harumao wakati hamada unu wambaki modani netumu? Mbavi kao keti njeni harumanye zijiriwa harume dunia donc yavo Katari kwa ti diferane zo wanadamu wa nchi yo sababu de COVID-19 surtout mweza mada unu zanongizo nziro kawandu wazoya ngalujoka unu mwezi mtukufu wandu wazoya ze darasa wandu wazoya ze taraweha wandu wazoya ze viziti wandu wazoya msanganyihano ngavo ila namne ka umru sante harumaye yensi kauro hamrusa ntokangawe aruma mwezi different na aruma mwezi mtukufu mruo na wanadamu zenongo pia tunku ijae COVID-19 ijae shanjeza nongo zo pia avaha etumu ya unu mahangio diferaha kuu okawandu watu kansimo ndani wandu kwa turoha tunku yavo ngavo namna zinji kawanda kauzienshi avaha wandu kwa tushinda wa zinji. Azhar kanza rujue taratibu hindini domfanyao ho sahilisha maisha ya hena usiku no mwezi wa Ramadhani. Sisi mara hii ariensho arumainti ya Katari handani ngaridungao ze droit neze decision ikawe nsingwa zirengao neze nyasui haze madoktori waniko wandu donc mnungu fanyo badalo kaurohe kadombili arumao usiku aurohe hena usiku mnungu vunguzo amade stoku ya udahoni mnungu fanyo hata usimrenda hulumba ya mfumo namne kao kuna ukana besoin urohe heno wakati. Azhar kanza rujue ndongo hendini do serikali ya Katari yafanya hausahilisha ya wakazi wa Katari no mwezi mtukufu wa Ramadhani. En general ngarjuao hamadeli wanadamu pia wazenshio karangwando azilwa tsiro ya wakawata activite wandu kwa tsuro ngabala zila kompanye kao ngwa wadhuriha wakazi hazauka tuenda handane daula Katari sedi ya ze secteur privé 75
$15 miliari yusahilisha walanadamu kauze proje zao zihimi zila proje kao zidhuriha washinde wazibuje savidiru kaya leo ngamina mathalani tibu wa coffee shop au tibu ambao hanu cafe na hizo pia vatizia hazi ya sababu kaya de COVID-19 wandoazi hilo wandoazi sanganyie donc wasaidia secteur privé wende waone namna kama wajushinda wasaidiwa mvao tiba hingwa dungiza wandu kawa mwantinu zila namne kawa bidi wandu wanshi heno sipungwa ile zao heno sipungwa rengo decision kale wandu wati tanganyie wandu kangwa rohao shandu akazeze ze maske shele mana ijokiru kawa wenga ono wade kutujua saa ujumkini hao shumpize mro ajia uye contraire donc tiba hi wabunguza ze eri za ufanya hazi heni mahala hazi warenge decision kange bidio wandu wabaki 20% basi ye 80% wafanya hazi mo malahoni kanga zjokiri tiba wabunguza za eri za heze hazi baada ya kazi doka ya 8 heures de temps abangizo ngizo 6 heures de temps harmoe tu muzivunguza abangizo 4 heures de temps normalement harmoe tu muze eri za ufanya hazi doka 6 heures de temps harumaze serikali unumaha wabunguza zingizo 4 heures de temps savidiruka namna taila wanza wasahilishe wanadamu wabunguze namna ya hewa wade utisambalia kuhana amade namne kao nguwabaha Zahardin abori marhaba menji washinda wari onesiza inamna ikao letu mwendao ibirao yuho Katari hususan harumwa ekres planetaire ikao wanungo jua pia ukaya ngavwade COVID-19 ibloke za nungo pia abo marhaba menji ngarimnikao ni hawa jimla ijihunda hunu Marok na si rende na Parisa mwana nyasitoi rajo hanzari msuali upande huo kabla rahare jandisa ngarijo humnika mrongozi aji presente yani ajibenue ajionese yake dhahiri ngerije rendele na zasaya marhaba mwana nyasi ngawe na mrongozi. Assalamu alaikum mi mwana yanyi muporo Nurdin Sakani watu komori Mavingoni mjini Mavingoni donc ngami hunu Marok ça fait déjà 5 ans donc on le hunu donc on garjunda ormo le jiji la fezi donc l'autre monde bahati okanone mwana mbaye yani suali yanuse baadhi ya masuala avonge unutukufu mu mwana nyasi Nurdin marhaba menji ha suala la handani rijo hanzari juwe taabu hindini ikawa ngamzi hundao harumo mwezi mtukufu wa Ramadhani hunu ne zetabu hando wade warema dunia kamili wandu wazijuao taabu hindini mzi hundao nyondo mieshio hunu Maroko ama ndiheli mzijuao yokaya inti situation wakongio nyangu harumai dunia kamili donc kasjahunda hunu Maroko wala kasjahunda walo harumai Europa ou bien walo harumai Afrique shadi dunia kamili paralysé wa sababu de coronavirus kaondu pia wajuao yokaya yoti wadi wakongo mwangu usolmwa na jamonti pia parce que ou paralysé dunia kamili donc abonu mwa ndongozi njizi bloquea rahane mahayavira so sanda unuma mwezi otumu haukaya inu mando amjamba kamimi mahalonio lona ranguma mengomira runa mitsanu lonio donc lo handa ni onao wajiri situation madayunu wakewade pourtant wavirima wa nyuadi zinwa jina par exemple wavire Ebola wavire kolera ngam japaro mobiliser ke japaro shinda ya paralyser dunia kamili hauya mobiliser dunia kamili au shinde wa honre wate solution donc ngasna mezi minji kadiria ya mazi mine ou bien ya mezi mitano wandu inshormu wade uno donc tumu keti facile haukaya ijairidi bloke ndongozi nji osori mwezi ndo itongeza wandu kwa tujondo mwezi ndo niyo ndatamba vizazi ndo za hula itongeza emisiri balote na yaukaya wandu wa wendi wa solizi teraweha donc abono ngoma dizo pia dunia yangu arambu wao yaukaza nungo kasi nyango hata
osonumwe wade unu no osonumwe mozotun parce que nongo zinjizi bloke harma maendeleo menji harma hazi harma omzungulio harma uji prepare harma tumu harma domisiring donc nongo zinjizi bloke donc abo kabasi zinjiza hamba tusudo kaya omwezingu mziro noko tsimziro bo mgujuma na idi mwenye uribeshia zinupia sha kasi sinyango osonumwe na jamu hokaya mraji hunda habakisha ndani katujenda msirinindi ya swali katujenda shindoni ndata hamba mhogo ya jayala tukabonga ramboka zinongo katsinya maraba swala la tu la bilimu na nyasi nurdini rijo hanzari jue mesure hindini au ye daula ya Maroko warenge mesure ni hadhari tofauti mweze hadhari zarengwa harumwe dunia kamili au ye Maroko warenge hadhari exceptionnel hasibabu ndo mwezi mtukufu wa Ramadhani unu ne confinement wandu wajihunda wenu yo armoyensi ya Maroko ikao dunia shio donc abonga mjote mwanyar mo banonia shio warengeze nongo heli yabidi manara ngo homo doni ava ya he Ramadhani huja au bien ava ya okaya waji wafanye confinement sha watendo wa bemi sihiri watendo wa baeze lieu public ya okaya wandu ende watsabushi au wandu hundane wandu wanje donc okaya washindewa maîtriser wa de onu même si on continue de maîtriser à 100% cha au moins wafanye jitihada za kama himu wafanye zinongoza kaya nécessaire au kaya watende wa baeze lieu public ngiwaje wakafanye confinement donc warenge hadhari zinji kwa sono mwana jamu ya ukaya wa interdize ya ukaya wandu watsirohe heli wanzao a partir ya 18h ngebidon rojihundo modani wonsi pia nana bomtsana eka hudo jaili wa hudo wanzao rohe hudo atsemnamba hindo hadharura donc ngebijuti mask sinuka mujate mask atakutujo bulonja dukani kutujo bulonja arma vahanu bokonga unjilio wandu waili wenda wararu ya ukaya wandu watsahemba hindo donc abo hizo nongo ko wazirenge wazitia honzi yani wazitia ame wazirenge ame mana tsuku zima timfumo mzima sha desensi huzonse pia hata Mwenyezi Mungu ajuru ponele bali na ukaya ngarjoyo ukaya confinement ino ndongo ya nyumeni hosonuma sisi wanajamu swani generation ya nyumeni ino donc hata ye mor ko découvrir harmoise habari zino ukaya mo confinement ça veut dire quoi exactement donc sha edunia kamili baono kaino de dharura ino de solution ya kaya dharura hata undojodo parsa de lausha ukaya wandu baki modalini de solution ya kanjema ya kadharura ukaya wandu interdize ou bien wandu washindiwa waneno wade uti propager uti tsangayo malano hansi pia donc e confinement kaitsinyango akabatsi nziro modoka mbru ya hansi wadani uti jo waroha donc de raji hansisha ngarelewa ukainde solution ino njema donc abanga si obliger respecter nga obliger dongeze ze consignes kaundoranikiwa no iliri waneno wade uno ukangarjuka ino guerre sanitaire donc c'est pas facile cha ngarjo wana ukahason tipia ngarjo shindari waneno hason tipia ngarjo shindari wane no kawo wade uti tangaya ou bien uti tambalie haraka utambalar mo dunia kamili voilà donc e Maroko warengeze hadhari za haura ngo homo ndo ningi wakajo warenge confinement Oui, bonjour madame, je me prénomme Mademoiselle Aboubakar Ben Siti Faïzar. Vous trouvez où? À Saint-Denis de la Réunion. D'accord, merci beaucoup. Là, pour ce mois de Ramadan un peu spécial, en fait, on voulait savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Les difficultés que nous rencontrons en ce moment, c'est l'approvisionnement parce que comme vous le savez bien madame, on est des Comoriens et pendant le Ramadan on aime bien manger tout ce qui est traditionnel, c'est-à-dire la banane au coco, ou le sololé, ou les majimi ou la patate douce. Mais là actuellement on a du mal, comme les marchés sont fermés, on a du mal à les avoir. D'accord, et par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pouvoir vous faciliter le quotidien vu que les marchés sont fermés? Comment vous arrivez à vous approvisionner? Fort heureusement, à La Réunion, tout le monde se connaisse. Donc, on a pu avoir les contacts de nos maraîcheurs de petits marchés de Saint-Denis. Donc, du coup, on arrive à avoir des livraisons, on ne va pas dire quotidien, mais fréquemment. Donc, on les appelle et ils nous fournissent. On s'en sort tant bien que mal.
D'accord, c'est une chance. Et par rapport aux mesures exceptionnelles donc, que le gouvernement français a prises, vu que nous sommes à La Réunion, par rapport au fait que les enfants ne peuvent plus aller à la mosquée ou même les hommes, tout ça, est-ce que vous avez eu des échos par rapport à ça? Comment cette partie de nous vivent cette situation? C'est un peu dur, hein, mais on respecte les décisions de l'État, mais spirituellement c'est pas évident parce qu'on sait bien que le mois de Ramadan c'est de se repentir et de prier, d'aller à la mosquée. Les hommes qui travaillent pas, nos parents, ils passent les après-midi à la mosquée. Là il y a ce petit malaise, mais les gens sont compréhensibles, je trouve. Ok, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On reviendra vers vous, vers l'Aïd, pour savoir comment vous allez vivre aussi ce moment exceptionnel. Merci à vous, madame. Bonjour. Je suis Monsieur Mdaoma et aujourd'hui je vais faire une interview sur le Ramadan 2020 et son confinement. Donc je suis avec une personne qui va répondre à certaines de mes questions. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va, merci. Donc comment vous appelez-vous? Je me nomme Ousni Hadji. D'où venez-vous? Je vis actuellement à Valence, en France. D'accord. Et quel est votre âge et que faites-vous dans la vie? J'ai 17 ans, je suis un lycéen, élève de terminale, lycée Briffaut de Valence, et voilà. Donc c'est vrai que cette année a été très particulièrement difficile pour les étudiants, n'est-ce pas? En effet, nous avons été pris au dépourvu. Me concernant, ça va plutôt bien, alhamdoulilah. Donc voilà, de nouvelles méthodes concernant notre bac, le contrôle continu. Nous sommes actuellement en confinement et donc voilà, tout le travail s'effectue à la maison, que ce soit pour les cours, les exercices. C'est assez complexe, mais nous sommes obligés de nous adapter. Justement, quel programme ou moyens avez-vous mis en place pour faciliter le quotidien avec ce confinement? Oui, donc voilà, je le répète, nous sommes à l'heure actuelle en période de confinement, donc il a fallu trouver un équilibre entre ma vie d'étudiante, notre religion et ma vie familiale. J'ai donc décidé de m'organiser. C'était compliqué, il a fallu un certain temps d'adaptation. Malgré le fait qu'on soit confiné, on a eu des cours en visioconférence, de gros travaux à rendre. Cela prenait énormément de temps, mais c'était faisable et alhamdoulilah, on l'a fait. Voilà, donc les vacances sont arrivées. La vie d'étudiante, j'ai pu la mettre de côté. J'ai pu donc me concentrer sur ma religion, ce début de Ramadan. Donc comme la plupart des musulmans, alhamdoulilah, nous nous sommes fixés des objectifs avec ma famille. Donc finir tous individuellement le Coran dans sa lecture intégrale, donc. Et voilà, s'élever dans la piété, se rapprocher de Dieu. Donc c'est l'occasion, c'est le moment. Oui. Est-ce que le gouvernement français a pris des mesures exceptionnelles justement pour ce mois de Ramadan? Oui, la chose la plus compliquée et donc qui nous chagrine un petit peu tous, c'est donc l'impossibilité d'effectuer notre prière à la mosquée, le Jumu'ah, le Tarawih, c'est donc l'accès n'est donc pas autorisé. Nous sommes en plus contraints de rester chez nous par sécurité. Ce sont des mesures exceptionnelles que nous devons donc accepter. Voilà, on ne peut pas faire autrement. D'accord, très bien. Et d'un autre côté, je voulais savoir si le confinement est un moyen comme un autre pour vous et votre famille de vous rapprocher psychologiquement en ce mois de Ramadan. Oui, alhamdoulilah, c'est donc un des points que nous pouvons relever. Nous devons donc nous regarder les points positifs aussi de ce confinement. Ça a permis, je pense, à tous de donc se rapprocher de notre famille. Voilà, il y a d'autres personnes pour les adultes qui travaillaient peut-être loin de chez eux, ils ont donc profité pour revenir vers leurs parents, profiter aussi de ce mois de Ramadan pour le passer ensemble. C'est quelque chose d'assez sacré, si je peux dire ça comme ça. Et donc moi personnellement, je suis quelqu'un qui sort
sortais souvent, j'étais assez occupé. Là, voilà, j'ai beaucoup de temps, je peux prendre soin de ma famille, être là avec eux, passer des moments. Et alhamdoulilah, on remercie Dieu parce que maintenant c'est possible. À travers ce mois de Ramadan confiné, il existe des bonnes choses, vous êtes d'accord? Exactement. Oui, c'est ça. Hein. Tout le monde peut le remarquer, que ce soit les croyants ou non croyants de toute religion. Voilà, tout le monde a pu se rapprocher de sa famille, se recentrer sur les choses essentielles et les choses qui importaient. Et donc voilà, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour tout le monde. Ensuite, je voulais savoir concernant particulièrement les produits de première nécessité. Il est vrai qu'on a vu ces derniers temps beaucoup de nombres dans les supermarchés, des pénuries dans les rayons, etc. Et donc je voulais savoir si vous, Ousmi, vous avez eu du mal à subvenir à vos besoins durant ce mois de Ramadan ou à vous fournir en produits de première nécessité. Non, pas du tout. Je suis le premier surpris. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué, surtout que le début du confinement n'a pas été respecté. Et pour renforcer donc le contrôle de la population en ce qui concerne la ville de Valence, donc Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, a décidé d'optimiser ses restrictions pour pouvoir justement contrôler cette population qui ne respectait pas les consignes. Donc voilà, nous n'avons pas eu la possibilité de sortir pour des raisons comme des activités, s'amuser, etc., que des choses très importantes, comme le fait de se ressourcer alimentairement parlant. Donc, alhamdoulilah, nous avons quand même pu nous rendre dans les grandes surfaces pour effectuer nos achats et donc subvenir à nos besoins primaires. Donc oui, alhamdoulilah. Je voudrais vous demander une dernière faveur, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Donc c'est pour ceux qui écoutent l'émission, justement, un petit mot à leur dire, un encouragement, un petit conseil. Nous savons tous que ce moment que nous vivons n'est pas habituel, mais donc nous devons nous adapter et suivre les consignes. Si vous sortez, les gestes barrières, appliquez-les, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc le déconfinement a été annoncé le 11 mai, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Continuez de faire attention à vous, prendre soin de vos proches, rapprochez-vous de Dieu. Nous sommes musulmans et nous avons cette obligation. Donc faites-le et profitez justement de ce confinement pour vous rapprocher de Dieu, Inch'Allah. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Parfait. Merci pour votre participation, Monsieur Ousni. Je vous souhaite un bon mois de Ramadan, Inch'Allah. Oui, je vous le souhaite aussi. Au revoir. Bonjour, Monsieur Aboubakar Seyd Abbas, un étudiant comorien qui se trouve actuellement à Dakar, Sénégal. Nous sommes là aujourd'hui pour essayer de savoir comment vous gérez votre vie estudiantine avec le confinement et le Ramadan. Donc ma première question, Monsieur Aboubakar Seyd Abbas, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce mois de Ramadan, plus particulièrement bien sûr? Tout d'abord, monsieur le journaliste, permettez-moi de vous remercier de l'intérêt que vous portez à l'égard de notre situation de vie vis-à-vis de ce mois béni de Ramadan. En ce qui me concerne plus particulièrement, pour répondre à votre première question, je ne me sens pas vraiment trop gêné par rapport à la situation, par rapport à la pandémie qui est vraiment qui est tout d'abord un sujet d'actualité, bien sûr. Mais concernant le mois de Ramadan, moi, personnellement, le Ramadan se poursuit comme d'habitude, en jeûne. Voilà, et nous n'avons pas de problème parce que, comme vous le savez, ici au niveau de Dakar, nous ne ressentons pas vraiment un confinement total, mais c'est un confinement qui est partiel.
Du coup, c'est-à-dire, durant la journée, les gens peuvent sortir, chacun peut aller se ravitailler, faire ses stocks, revenir à la maison avant 20h pour le couvre-feu, bien sûr. Donc, la seule difficulté qui se pose actuellement et réellement, c'est parce que nous avions l'habitude de prier ensemble, la prière qu'on appelle Taraweh, la prière nocturne après l'Aïcha, donc ce qui n'est pas possible parce que les mosquées sont fermées. Voilà, personne ne peut sortir à partir de 20h. Mais à part ça, je pense que présentement, il n'y a aucune chose, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc c'est pour moi la seule contrainte en fait que je ressens par rapport à la situation du couvre-feu, de confinement durant cette période de pandémie et en ce qui concerne réellement le Ramadan. Monsieur Aboubakar Signabas, un étudiant comorien qui se trouve actuellement à Dakar, Sénégal, quel programme ou moyen avez-vous mis en place pour vous faciliter, bien sûr, le quotidien, monsieur? Comme je vous ai précédemment bien dit, étant donné que le confinement ici n'est pas généralisé, mais on est en confinement partiel, donc rien ne nous empêche de sortir, de gérer notre quotidien à la normale, rien ne nous empêche de sortir pendant la journée, de faire nos courses, de faire nos déplacements habituels. Donc, ce qui a changé peut-être, c'est que chacun de nous, bien moi plus précisément, j'ai essayé bien sûr de faire un stock bien sûr d'alimentation qui me permettra demain, si un bon jour on se réveille et on nous dit vraiment voilà, on est obligé, ou bien l'État a pris des mesures qui sont très drastiques maintenant pour accéder au confinement total. Donc on se prépare davantage pour des cas comme ça. Donc dans le cas échéant, si demain on nous dit voilà, le confinement est généralisé, donc que personne ne doit sortir, donc quand même on essaie de se préparer à des circonstances pareilles. Donc plus particulièrement, j'ai essayé de faire un petit stock d'eau surtout, je me suis ravitaillé en eau, aussi à l'alimentation, à la consommation, pour la consommation normale bien sûr, donc du riz, de la farine et tout ça. Donc c'est de cette façon-là qu'on essaie quand même de gérer cette situation. En fait, rien ne nous amène vraiment à changer carrément notre mode de vie, en fait, mais tout ce qui est des mesures sanitaire, on essaie de se protéger régulièrement comme on peut, mettre les masques quand on sort, revenir se laver les mains avec du savon ou bien les gels hydroalcooliques et tout ça. Donc il n'y a pas vraiment des mesures que nous sommes imposées, mais non, pour faire face à cette situation. Donc on essaie de gérer à la normale. Voilà. Monsieur Aboubakar, une dernière question, parce que vous êtes à Dakar, au Sénégal. Donc, est-ce que le gouvernement sénégalais, bien sûr, a-t-il pris des mesures exceptionnelles pour ce mois de Ramadan concernant, bien sûr, aux autres communautés qui se trouvent à Dakar, au Sénégal, actuellement, monsieur Aboubakar? Et pour répondre très largement à votre troisième et dernière question concernant les mesures prises par le gouvernement, qui sont bien évidemment très salutaires, qui sont des mesures d'accompagnement aussi, car si vous l'entendez bien, il y a maintenant une aide alimentaire qu'on a commencé
distribués aux ménages, même si certaines personnes disent que les étrangers n'ont pas pris en compte dans ce programme de distribution d'alimentation. Mais quand même, des mesures ont été prises, des mesures d'accompagnement, ils sont là, ils accompagnent les sociétés privées et les publiques. Donc, concernant les mesures sécurité sanitaire, si vous voyez bien maintenant dans les bus, tout le monde respire, bien sûr, parce que pas plus de 10 personnes dans les bus. Au niveau des cars rapides aussi, les restrictions sont mises en place et sont contrôlées un peu partout par les gendarmes, par les forces de l'ordre. Donc, concernant le respect de la distance sociale de 1 mètre, c'est respecté. Si vous voyez bien aussi dans les boutiques normales des quartiers et tout ça, il n'y a pas de vente de pain. Les pains, si vous l'achetez à la boulangerie avec des précautions sanitaires et des mesures qui sont prises. Donc, quand même, le gouvernement actuellement, et c'est d'ailleurs le pourquoi du nombre restreint des personnes qui sont contaminées maintenant du Covid-19. Si vous voyez bien, le Sénégal fait partie des pays africains maintenant qu'on compte moins de cas du coronavirus. Donc, d'ailleurs, l'État quand même essaye, malheureusement que la population ne respecte pas certaines mesures, mais quand même les forces de l'ordre sont là pour faire respecter ces mesures. Wanzani watu ndio joka harmezi si waziraru za Komor nguae ujuri hifadhi shati mrito ka uyonsi holiho zaidi ya mahamengo mine wa shaibu na mbahindu juu yavo ye Komoro irengo wa uhuru kejafikiriliwa na unono sha itamangi wa mguju holiho mgu yoranza yoribirilia na makafa menchi haizu wanzani watu ndio joka ya rienshi harma inti ya Maroko wazima ni mwana nyasi Mbaye Ahmed, Qatar Anisa Hassan, Renio Fatima Mze Said, Dubai Hashim Saidi Afumani, Senegal Kamali Ahmada, Tunisia Dimole Nyasi mtangazaji wa Radio Hashim, Sausan, Dar es Salaam Tijara Manji, France Hisham Answifu Mdauhuma, Malaisie Musab Hussein Dahlan, Egypte Damir Mamed, Sudan Bakri Musa, Uganda Imaduddin Ahmad. Ngashukuria uhanyonsikao mstamili ya hudunga za barnamaji za FM Radio, mpangweka wa mtekelezi wao ni Ahmed Hassan.